Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Saliha, how are you today? Is everything okay? I hope you always healthy, always keep your spirit and also happy. Oh yeah, in this beautiful day, we will discuss about new topic. What is that? Yes, nice. The topic is about what are rocks. Nah, you may read your science book first. You can open page 16 until 17. Nah, are you ready? Okay, let's be started. Okay, now you can look this picture. There are boy and bird yang sedang bercakap-cakap. The boy asked to the bird, "Are there rocks here?" Apakah ada bebatuan di sini? Lalu the bird answer, "You may not see them, but there are rocks beneath the grass and soil." Mungkin kamu tidak bisa melihat bebatuan di sini, tapi bebatuan ini ada di bawah rumput dan tanah. Nah, bisa dilihat di gambar ini adalah rumput. Lalu di bawah rumput ada tanah dan di sini ada bebatuan. Oke? Gitu ya. Nah, because we live on earth, kita itu hidup di bumi. The earth has land and water. Jadi bumi itu ada tanah, ada juga airnya. The earth's surface is covered with rocks. Jadi permukaan bumi itu tertutupi oleh bebatuan. The land you stand on is made up of rocks. Dan tanah yang kita pijak ini terbuat dari bebatuan. Okay, actually there are many different types of rocks. They have different color. Jadi bebatuan itu bisa beda-beda warna. And then they can be hard or soft. Bebatuan itu juga bisa keras ataupun lembut. And then they can be small or large. Bisa juga kecil ataupun besar. Okay then, now we will discuss about where will we find rocks. Jadi, di mana aja sih kita bisa menemukan bebatuan? Okay, first, can you guess it? This is mountain. Ya, kalau di gunung kita juga bisa menemukan bebatuan nih di sini. And then, what is it? The sea floor. Jadi di bawah laut itu kita juga bisa menemukan bebatuan. Ya, next in the seashore. Di pinggir pantai, and then underground cave. Jadi kalau teman-teman pernah ke goa dan masuk ke dalam goa, itu pasti akan menemukan bebatuan di sana. Dan masih ada banyak tempat di mana kita bisa menemukan bebatuan. Okay, now we will discuss about type of rocks. So there are 3 types of rocks. First is igneous rocks, and the second sedimentary rocks, and the last metamorphic rocks. So here we have some conclusion about the type of rocks. The first is igneous rocks. Nah, igneous rocks ini made from the lava of volcano, atau berasal dari lava yang membeku. Nah, contohnya dari igneous rocks itu adalah batuan granite. Nah, okay, the second is sedimentary rocks. Nah, sedimentary rocks ini made from sand, clay, and fossils. Maksudnya apa? Jadi sedimentary rocks ini terbentuk dari pasir, lumpur, dan fosil yang mengendap. Contohnya apa? Sandstone and limestone. And the last is metamorphic rocks. Nah, metamorphic rocks ini karena ada heat and pressure, ya, terbuat dari proses metamorfosisme batuan-batuan sebelumnya. Nah, karena ada perubahan temperatur dan tekanan. Jadi intinya adalah karena ada apa? Heat and pressure. Contohnya dari metamorphic rocks itu adalah marbles. Nah, after this we will discuss about granite, sandstone, limestone, and marble.
Okay, now we will discuss about granite atau batuan granit. You can look this picture. Ini adalah gambaran dari batuan granit. So the characteristic of granites are, the first is very hard. Jadi batuan granit itu sangat keras. And then with small pieces of many colors or light color. Jadi batuan granit ini bisa dari campuran beberapa warna tapi lebih cenderung ke warna yang cerah gitu ya. And then granite has large grains. Jadi kalau kita memegang batuan granit itu kita akan merasakan butiran-butiran yang ada di batuan granit itu. Okay, this is sandstone. Nah, bisa lihat ya, ini ada dua gambar. Ya, ada dua gambar tentang gambar batuan sandstone atau batuan pasir. Untuk lebih detailnya di sini. Nah, ini gambarannya dari sandstone. So the characteristic of sandstone first is very soft. Ya, jadi sandstone itu lebih lembut. Berbeda kalau dari granit. Granit itu lebih keras gitu. And then the color of sandstone, it can be red, brown, or orange. Jadi bisa merah, coklat, atau orange. And then sandstone can be stretched with steel. Jadi karena tadi sifatnya very soft, sandstone ini mudah tergores, ya, lebih sensitif. And then sandstone made up of layers of grains. Jadi bisa dilihat nih di sini ada seperti lapisan-lapisan gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari sandstone. Okay, then this is limestone. You can look this picture. Ini gambaran dari limestone. Or in bahasa means batuan kapur. Yeah. So the characteristic of limestone. Limestone is soft. Jadi limestone ini lembut. Next, the color of limestone is gray. Jadi warnanya itu lebih ke abu-abuan ya. And then limestone can be stretched with steel. Karena tadi soft, jadi limestone itu mudah tergores ya. And then limestone can contain fossils. Jadi bisa ada fosilnya batuannya. Apa sih fosil? Iya, fosil itu sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu karena pengendapan. So this is the picture. Nah, ini contohnya dari batuan limestone yang ada fosilnya. You can look this picture. Okay, the last is marbles, or in bahasa means marmer. Pernah dengar kan batu marmer? Nah, ini gambaran dari batu marmer. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Okay, so the characteristic of marbles first is marble hard. Jadi batu marmer ini juga keras. And then the color of marble, it can be white or but have another color. Jadi bisa juga bisa warna putih, juga bisa warna yang lainnya. And then the last is some of types marble have nice pattern and color. Jadi beberapa batuan marmer itu mempunyai pola dan warna yang indah gitu. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. We have finished our discussion today. And now you know the type of rocks. I hope you understood about the material today. And after this, you will do the assignment. And good luck for the assignment. Thank you very much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.